When God says, surely, Psalm 23 verse 6, surely, your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Kabaluta sa sinugdanan sa Psalm 23, nga ningon siya, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Sa sunod, He makes me lie down in green pastures, He leads me, diba? Tapos nagbutang siya oil sa iyang head, and then ingon siya, He prepared the table before me in the presence of my enemies, and then ingon dayon siya, surely. Unsa di ay ang buot pasabot sa Dios kapag moingon siya og surely. Nganuman, kay sa atong panahon karon, especially sa generation sa mga youth karon, when they say, pag sure ba? Diba? It means kanang doubt. Diba? Palitan lagi tikag sapatos. Sure ba? No? Alam mo, adtugod siya dire. Hello, as in, sure. The same word, pero we use it to kanang express our doubt or basin uncertainty. Nga kung mahitabo ba ang usa ka butang. But, this is the but. Why? Because pag-abot sa pulong sa Ginoo o pag-abot diha sa Dios, when He says sure, it is sure. Kinsay kabalo sa word nga sure? Kung kabalo mo sa meaning sa word nga sure, ang sure kay Lord, sure gyud. Amen. Dili nimo pwedeng tubagon si Lord og pag sure Lord oy. Dili kay ang sure kay Lord, sure gyud. Ingnay mong tapad, sure gyud. Gusto na ko iniguli na tuon yang gabi, makaingon gyud kag sure gyud ni Lord. Amen. Kanang imong pagpangalagad, sure gyud pod. Ngano nakaingon mang siya surely? Because sa verse 1 pa lang niingon siya, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. Ang imong kasiguraduan diha sa Dios, nag-agad sa imong pag-ila sa Dios. Nganong daghang mga tao nga, dili sila makasalig sa Ginoo, dili sila makakumpiyansa sa Dios, tungod kay wala sila kaila sa Dios. But David said, the Lord is my shepherd. His declaration was, I shall never, amen. I shall never be in want. Munang nakaingon siya sa verse 6, surely. Ano man, sure ko kay kaila ko. The question today, the first question for today, kaila bagyud ka sa Dios. Kay kung kaila ka sa Dios, ingnay mo dapat sure na lagi ni. Amen. Hallelujah. When people say surely, they mean, I hope so. Diba? Magdilang anghel ka sana. Hala no, hinaut paunta. Muna yung meaning sa itong surely. But when God says surely, He means it is settled. Amen. Pag muingon si Lord og surely, atong Bisayaon para lami, plastar na. Settled. Why? Because He is the God who knows the end before the beginning. He never starts something He never finished. Balikon ako, He never starts anything na wala pa niya tiwa sa una. Mo na ang imong kinabuhi ug akong kinabuhi na ay kanang ningon si Lord, for I know the plans that I have for you. Plans to prosper you and not to harm you, plans to what? Give you hope and the future. Ngano nakaingon man si Lord ana? Because even before you were born, even before you ever existed, you are already planned and finished planning. Hindi mo tapad, plastar na. Pag moingon si Lord og surely, plastar na. David ends with such confidence. Why? Because he is not speaking wishfully. Dili na panghinaot. Dili na siyang warag, basin di ay, unta di ay. And then ingon siya, he is resting on what? He is resting in the covenant faithfulness of Yahweh. Amen. Pag-declare niya nga, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, wala siya mayuunta, makakita ko kayo sa Ginoo, mayuunta, dili nga na. Naa siya'y such confidence and audacity, if I may use the term. Naa siya'y audacity to declare. Why? Because He knows His God. Pangutan na balik imong tapad, kaila bagyog kas imong Ginoo.
The word surely is from the Hebrew word ak or akin. Ak or akin, which means what? Surely, truly, indeed, and certainly. Lahi-lahi ra ng word gigamit dirang upat pero maurag yung meaning lagi. Sure lagi ba? Sure. Pag moingon ng Bible nga ak or akin, surely, but pasabot, it is sure, it is truly sa pagkatinuod gayud. Amen. Certainly, sigurado gyud mo nay buot pasabot ana. Okay, the Hebrew word akin is translated to surely and it carries a weight of certainty. Diba? Sure, certainly, without a doubt. Pag moingon si Lord nga, sure, hindi mo dapat, wag yung duha-duha diha. Kaya naman, nganong kita pag ang tao manaad sa ato, moingon nga, sure ba? Kay kabalo manggutang ng tao, mag-usab-usab, manggod. Ubanan lagi te ka. Sure, ubanan sud ko nimo gyud. Sure gyud, lagi ubanan lagi te ka. Pero pag si Lord moingon nga pag mag-go ka ubanan kaniya hangtod the ends of the earth, dinanimo siya kinalang pangutanlog. Sure. Kaya para kay Lord, it is certain, it is without a doubt. Wala kay dapat kaduha-duhaan basta ang Dios mo saad. Nganuman, dili sa tao. Di sa sama na imong tapad. Og dili siya sama sa uban nga niadtong moadto lagi ko niya wala. Amen? This is not a hesitant hope, but a firm what? Assurance rooted in God's faithfulness. Mugani ana ko sa inyo ganina, maglisod jud mog salig kung wa mo kaila. Maglisod jud mo. Kana for example, gud ka na mga bangko nga gipanglingkuran. Lami kay inyong lilingkuran diha ba no? Ay naman pud koy bangko diri. Oh, nani. Lami kay lingkod. Di ba? Kinsa sa inyo anay batasan nga pagmulingkod, mag-ani. Or kung parehas mo sa kuha, sorry, mag-casual ko gamay. Ganahan kay kumulingkod nga nag-Indian seat diri sa bangko. Now, why am I so confident nga kaya ko niya? Anong lami man kayo mong pagkalingkod din ha? Why? Tungod kay nais na kay salig, nga kanang brand anang bangko nga imong gilingkuran, nagaproduce og high quality chairs. And you can be sure, na dili gyud ka mabundak diha taod-taod. Kay nakaagi na ba mong lingkod og lingkuranan nga kabalo mong maguba na taod-taod? Nakaagi na mo wala pa. Di pa pag mulingkod mo niya, ano, namusto mo'y, unya pagaan gamay. So mura mong nag-squat the whole time. Why? Kay kabaluman mo nga guba na. Same thing with the Lord. Kung kabalo ka, kaila ka sa Ginoo, makakumpiyansa ka. You don't need to half seat. You don't need to be, kanang conscious all the time because you believe. The same thing igsoon sa Ginoo. When God says surely, it is an assurance rooted in His faithfulness. Kung kaila ka nga matinud-anon ang Dios. Kung kaila ka nga matinud-anon ang Dios, ini man tapat mo salig gyud ka. When God speaks surely, He is not predicting. Ini man tapat dili hula. Unsa man? He is revealing the inevitable outcome of His own faithfulness. Ganahan ko anang word nga inevitable. Ang word nga inevitable means dili malikayan. Dili malikayan or mahitabo gyud. He is revealing the inevitable outcome of His own faithfulness. Tungod kay matinud-anon ang Dios when He declares surely, ginapasabot niya sa imo nga, di gyud nako kapugngan nga maging maayo ko sa imuha. Di yun ako kapugnan nga panalanginan ka. Pag buingon si Lord, surely I will bless you. Ang buot pasabot ni Lord, di nako kapugnan nga i-bless ka. Ano man, because that's the outcome of my own nature and my own faithfulness. Now, as what I've said to you a while ago, it's important for us to know Him. Para makasalig ta sa iyang mga saad, dapat kaila sa ta sa promise maker. Hallelujah. So, akin conveys an unwavering confidence, a truth that is fixed regardless of external factors. But pasabot, pag muingon si Lord nga surely, biskan pag nagkinaunsa ng imong palibot, ang sure ni Lord, sure gyud.
When God makes a promise and when God says surely, it is a truth that is fixed regardless of external factors.